Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni balma silamɛ ɲumanw bɛɛ lajɛlen. An kɛlen kɔ ka bonheur étape fɔlɔ fɔ min bɛ bɔ Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ yɔrɔ n'a ka hinɛ n'a ka ɲumanya ye k'a k'a ka jɔn ye. A b'a fɛ ka jɔn min kunnadiya. O hakili sigi n'o ye Allah sɔn ye. O dusukun lafiya, hakili lafiya, farikolo lafiya, ninkun lafiya ani basigi ani kunnadiya, Allah ka kunnadiya. An y'o ɲɛfɔ. Ka tila tuguni an k'a faamuya k'a fɔ ko hɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ, hakili sigi yɛrɛ 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 duniya in tɛ dɛ. N'i ye ni faamu i tɛ Allah kota. N'i ye ni faamu i tɛ fila fara Allah kan. N'i ye ni faamu i tɛ taa kɔkɔ, i tɛ taa bakɔ. N'i ye ni faamu i t'a fɔ ko fo n ka wuli k'a ɲɛɲini ko ji gansan ti kumu. N'i ye ni faamu i bɛ siran Allah ɲɛ, i b'i sigi i b'a to Allah ma k'a fɔ ko boli yɔrɔ tɛ yen k'i daba masa da. Barisabu hakili sigi yɛrɛ a dafalen, lafiya dafalen, dusukun lafiya dafalen, farikolo lafiya dafalen, hakili lafiya dafalen, ninkun lafiya dafalen ani kunnadiya dafalen o tɛ sɔrɔ dugukolo in sanfɛ yan silamɛw. O bɛ sɔrɔ kiyama de. Wa jɔnni b'o sɔrɔ? Maa min balola Allah ta hakika kan. Maa min ma balo k'a yira i n'a fɔ ale ka kegu ni Allah ye. Maa min siranna Allah ɲɛ dogo la ani bange la. O de b'a sɔrɔ sini kiyama jɔ don. Barisabu Allah ka nɛɛma kɔnɔna na kɔrɔ tɛ yen, bana tɛ yen, sɛgɛn tɛ yen, wa saya yɛrɛ tɛ yen tuguni. Duniya in kɔnɔ yan, kɔrɔ bɛ yan, bana bɛ yan, gɛlɛya bɛ yan, wa saya bɛ yan. Allah yɛrɛ de ko ale bi an lajarabi. N'an ko an limaniyara ale t'an to ten dɛ, ko fo ale k'an yuguyugu de ka an lajɛ. E ko e limaniyara ni Allah subhanahu wa ta'ala kelen pe la. Hali ni ne ye nin da i kan, i bɛ to ni Allah kɔ ka sɔn ko ne Allah de ye se ye, ko ne de bɛ se k'a da i kan, wa ne de bɛ se k'a bɔ i kan wa. O tuma badabada hakili sigi, badabada hɛrɛ, badabada kunnadiya Allah k'a di ne na aw ma. Allah kana to an ma kunpa ye. Allah k'a kunpa bɔ an na. Allah ka aljanna firdausi sɔrɔli nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye. Ya Rabbi, nga Allah k'a sɔrɔli baara nɔgɔya an ye duniya in na. Don o don baara don, barisabu saya don tɛ. Sini garanti tɛ mɔgɔ si bolo. Silamɛw, bunadamadennin yɛrɛ fana, Allah subhanahu wa ta'ala ta kɔfɛ i kan ka mun de faamu, i kan ka mun de kɛ, i kan ka mun de dɔn. Lafiya la. Ko mun ye hɛrɛ ye, mun ye kunnadiya ye. Le bonheur, c'est pas d'avoir tout ce qu'on veut. C'est d'aimer ce qu'on a. Le bonheur, c'est d'apprécier ce qu'on a, d'être content de ce qu'on a, de vivre ta vie avec ce que tu as et d'apprécier ça et d'aimer ça. Bonheur, a kɔrɔ tɛ fɛn fɛn ka di n ye n k'a bɛɛ sɔrɔ. Bonheur kɔrɔ de ye i ka nisɔndiya ni min b'i bolo ye. Fɛn min b'i bolo Allah sɔnna ka min d'i ma, o ka diya i ye. Allah sɔnna ka min k'i ye, Allah ye min k'i garisɛgɛ ye, ka nɛɛma min k'i ye, i ka Allah tanu k'a barikada n'o ye. I ka nisɔndiya n'o ye. I ka ɲagari n'o ye.
i ka kɛ o fɛ i ka sɔn a ma k'a fɔ nin de y'i ta ye nin de y'i garisɛgɛ ye wa hɛrɛ bɛ nin de la nin de ye bonheur ye n'an ye misali ta mɔgɔ caman bɛ yen nafolo b'u kunbɛn sɔrɔ ko ɲuman sɔrɔ ko jugu ɲuman kɔni ka dɔgɔ ala de dɛ ala ka n'u kanda yarabi olu mɔgɔw diɲɛ yɛrɛ nafolotigi n'a tɔgɔtigi n'a faama bɛɛ lajɛlen bi a ma ka dɔgɔ min tɛ fura ta pour que u ka se ka sunɔgɔ a ma ka dɔgɔ minnu tɛ si u ɲɛna a ma ka dɔgɔ minnu yɛlɛ ka gɛlɛ u ma a ma caman bɛ yen n'i b'u ka nafolo falen lafiya la bi a ka di u ye nka anw bɛ ɲɛbɔ olu de fɛ ala ye min d'i ma wasa n'o ye i bɛ ɲagari dɔ la wallahi n'i y'a ka e ka vie d'a ma a ka d'a ye o de la maa ka sɔn i yɛrɛbakun na ka sɔn i yɛrɛbakun na e de bɛ se ka valeur di i yɛrɛbakun ma e de bɛ se ka importance don i yɛrɛbakun na ni i sɔnna i sɔn kɛra min ye i sɔnna n'o ye i ɲagarila n'o ye wa n'i sɔnna fɛn min b'i bolo n'i sɔnna o ma o diyara i ye i kɛra o fɛ ɲagarila n'o ye a b'i bɔ a b'i nafa a b'i bɔ a b'i nafa an bɛ maa caman ka vie ye c'est à dire million t'u kun mais ko nin bɛɛ bɛrɛbɛnnen don nisɔndiya bɛ du kɔnɔ bonya bɛ du kɔnɔ karama bɛ du kɔnɔ yɛlɛ bɛ du kɔnɔna na kanu bɛ du kɔnɔna na diyaɲɛ bɛ du kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ peut-être mɔbilini kelen de bɛ cɛ bolo ou bien motoni kelen de bɛ cɛ bolo a n'a muso ale b'o ta a b'o bila a ka cikɛyɔrɔ la a yɛrɛ bɛ taa a ka baara kɛyɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnninw bɛ yen nɔ finiko t'u la complet damadɔ mun b'u bolo u bɛ ko k'u jɛ k'u pase k'u don u la u ye o ye denmisɛnnin ninnu kun labɛnnen ni ko ɲuman don cɛmanninw kun coiffelen don musomanninw kun digilen don u proprelen don sanga ani waati ni ye denmisɛnnin ninnu ye u saniyalen don n'i y'u ye f'i bɛ content so saniyalen don daraka bɛ tobi don o don alhamdulillah tilelafana bɛ tobi don o don alhamdulillah gute bɛ sɔrɔ k'o di denmisɛnninw ma wula fɛ u k'u negela ye alhamdulillah don o don surafana bɛ tobi don o don u b'o dun alhamdulillah bonya ni karama de bɛ yen muso ma vie damatɛmɛlen ta k'a bila a kun cɛ kun kɔrɔ don o don f'i ka bolomafara wari de di ne ma ne ka taa kungo de kɛ muso ma jagoya wajibi fosi ta k'a bila cɛ kunna o mɔgɔw caman bɛ yen munna an bɛɛ tɛ kɛ ten ka sɔn min dira an ma ka ɲagari ni min b'an bolo o de y'an ta ye nafolotigiya tɛ hɛrɛ ye nafolo n'a b'i bolo fɛn min ka di ye i bɛ se k'a san n'a ye nka nafolo tɛ se ka hɛrɛ san sokɔnɔ hɛrɛ a tɛ se k'a san nafolo tɛ se ka nisɔndiya san nafolo tɛ se ka basigi san maa ka ɲɛnamaya kɔnɔna na k'i basigi nafolo tɛ se ka hakilisigi san nafolo tɛ se ka dusukun lafiya san nafolo tɛ se ka hakili lafiya san nafolo yɛrɛ fana tɛ se ka farikolo lafiya san nafolo tɛ se ka kunnadiya san
min ka bon nin fana bɛɛ ye min ka fisa nin bɛɛ ye ani min ka di nin bɛɛ ye n'o ye hɛrɛ ye ala kɛn bɛ k'o kɛ aw ni ne ye n'anw ti ka ala tanu k'a barika da n'o ye n'anw bi kulela fɛn wɛrɛ dɔw nɔfɛ ala ma min di anw ma ka sɔrɔ ala y'o hɛrɛ in kɛ aw ni ne ye ka sɔrɔ anw ma deli a fɛ n'o de ye hɛrɛ bɛɛ fa ye n'o de ye nafolo bɛɛ fa ye n'o de ye sebaya bɛɛ lajɛlen fa na a ba ye kɛnɛya nafolo tɛ se ka kɛnɛya san kɛnɛya de ye nafolo ye fɔlɔ-fɔlɔ ye kɛnɛya de ye nafolo tiɲɛma ye miliyari b'i bolo a don dɔgɔtɔrɔ la maa tɛ dɔgɔtɔrɔ min ɲɛ ala de bɛ bana da latigɛ ala de bɛ se k'a ban dɔgɔtɔrɔ ye bɛnsema ye fura fana ye bɛnsema ye dɔgɔtɔrɔ tɛ se ka foyi kɛ ni wari b'i kun i bɛ se ka avion ta ka taa jamana o jamana bɛ yen n'a ka di i ye k'i bɛ t'i yɛrɛ furakɛ ye wari bɛ taa n'i ye o jamanaw la dɛ wari bɛ se ka traitement baw sara dɛ nka wari tɛ se ka bana wuli dɔgɔtɔrɔ ka fura ni ala ye min bɛɛ sen ma o de bɛ lafiya di jɔnni ma sinon fura ye bɛnsema ye dɔgɔtɔrɔ ye bɛnsema ye ni saya nana dun n k'o de b'a yira k'a fɔ ko se ma deli ka kɛ dɔgɔtɔrɔ bolo mɔgɔw ye minnu tun b'a faamu fɔlɔ banabaatɔ min kan ka sa bana min na Amérique a évacuera Amérique o tɛ saya wuli a évacuera Europe o tɛ saya wuli ala ka waati tierce tɛ fara a ka kuma tɛ seconde ma nafolo tɛ se ka balo sa a tɛ se ka nin sa a tɛ se n'i ka waati nana i bɛ taa i sɔnna i bɛ taa i yɛrɛ ma sɔn yɛrɛ fana i bɛ taa o tuma hakili sigi basigi hakili lafiya ninkun lafiya kɔrɔ wɛrɛ t'a la i ka kɛ fɛn fɛn min b'i bolo ka kɛ o fɛ ka sɔn i garisigɛ la ka sɔrɔ i m'a ɲini ka ko kɛbali kɛ ka sɔrɔ i m'a ɲini ka fɔbali fɔ ka sɔrɔ i m'a ɲini ka ala kota ka sɔrɔ i m'a ɲini ka du jurumu kow la ka sɔrɔ i m'a ɲini k'i yɛrɛ kun tɔɔrɔ k'i yɛrɛ kun tɔɲɔ ka sɔrɔ i ma diɲɛ kanu da i ni kan ka sɔrɔ i ma diɲɛ ɲinini da i ni kan o k'a sɔrɔ e ye diɲɛ a faamu diɲɛ ye min ye diɲɛ b'i ban kuma tɛ a kɔnɔfɛnw ma diɲɛ ye waati ye kuma tɛ a kɔnɔfɛnw ma n'o ye aw ni ne ye ne balima silamɛw ni ala ye min d'an ma an ka cini an ka wasa n'o ye an ka nisɔndiya n'o ye ni wasara n'o ye ni nisɔndiyara n'o ye ni sɔnna o ma ko o de y'i ta ye a se bɛ ala ye ko o ɲɔgɔn hakɛ d'i ma hakɛ tɛ fɛn min na k'o ɲɔgɔn fara a kan barisabu i y'ale tanu k'a barikada nka an bɛɛ bɛ waritigiya de ɲinina bi waritigiw bɛ fantanya fɛ bi ka wari falen hakili sigi la ka wari falen nisɔndiya la waritigiw denw t'u ta ye bi waritigiw musow t'u ta ye bi muso yɛrɛ bɛ min kɛ diɲɛ bolo a t'o kɛ furusow kɔnɔ a t'o kɛ cɛ ladonna a t'o kɛ den ladonna awɔ ne ta ye kungo ye ne ta ye ka taa kɔnsɛriw tɔgɔ ta ne ta ye ka taa sumukɛyɔrɔw tɔgɔ ta awɔ don o don ne programmenen don ne ta ye ka voyage dɔrɔn ka taa finibaw ni sanubaw san subhanallah ka tila ka na k'i da k'a bɛɛ to siriko 3 ani kankɔrɔ meleke k'i ta k'i di daba masa ma sidiri ɲɛ kelen kɔnɔna na a don wari tɛ tugu i kɔ a don sanu tɛ tugu i kɔ a don borodenw tɛ tugu i kɔ a don i ka étage tɛ tugu i kɔ a don hali u t'a fɔ ko na n k'a ta ka dagabana mɔbili la komi nin ye tako laban ye maa min bɛ boli diɲɛ kɔ diɲɛ bɛ boli e de ɲɛ maa min banna diɲɛ na diɲɛ bɛ tugu o de kɔ an ka diɲɛ kanu bila silamɛw an ka k'an yɛrɛ bakun fɛ an ka miiri ko masa in kuma ɲɔgɔnya bɛ yen ko masa in bɛ n'an fɛɛsɛ fɛɛsɛ ko
an bɛ taa ala sɔrɔ an ye a ti wuli ko saya ti cɛ ko kiyama jɔ do bɛ yen ko ala ka interview bɛ yen ko sarakati t'a la a ti cɛ dakuru ɲɛ 4 bɛ yen masa in b'a ɲininka o bɛɛ lajɛlen na k'an k'a labɛn an k'an ka waati ta k'a di ala ma an ka bɔ ni diɲɛ fitinɛ ko in na an ka diɲɛ ɲinini dabila diɲɛ ti sɔrɔ an ka kiyama ɲini hali ni diɲɛ sɔrɔla diɲɛ bi ban o kiyama dun ti ban hali ni diɲɛ sɔrɔla i ti se ka boli kiyama ɲɛ o madama i ti se k'i ka saya bali ala y'a kali diɲɛ bɛ wuli bɛɛ bi sa ala t'a yɛrɛ sɔsɔ o tuma an tɛ kiyama ɲini an ka diɲɛ to yen nin de ye bonheur ye maa min sɔnna a sɔnna maa min t'a golo fara ka se yɔrɔ la a ma se yɔrɔ min ma maa min tɛ nkalon tigɛ ka fanaya kɛ ka musurukiya kɛ ka jɛnɛya kɛ maa min tɛ kɛ maalankolon ye maa min tɛ kɛ kalabanci ye maa min tɛ kɛ jurutalaba ye parce que ko a b'a ka vie forcé tɔw bɛ k'a kɛ fo n k'a kɛ fo n yɛrɛ ka ye tan fo n ka nin sɔrɔ fo n ka nin sɔrɔ fo n ka nin sɔrɔ maa min bɛ sɔn ala ye fɛn min di a ma la ka nisɔndiya n'a ye ka wasa n'a ye ka ala fo ka ala tanu ka tila ka ala barikada n'o sɔn ye tuguni c'est la personne la plus heureuse c'est la personne la plus heureuse n'i y'o kɛ ala ye duniya ya ala bɛ kunnadiya badabada d'i ma kiyama badabada hakilisigi ala b'o d'i ma ala k'a sɔrɔli nɔgɔya an ye ya rabbal alamin o tuma ne baw ne balimamusow ne ka karamɔgɔw le bonheur n'est rien d'autre que d'aimer ce qu'on a. Le bonheur n'est rien d'autre que d'apprécier ce qu'on a. Le bonheur n'est rien d'autre que d'être heureux avec ce qu'on a. Et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala avec ce qu'il nous a donné. C'est ça le bonheur. C'est ça, être heureux. C'est ça, mener une vie heureuse. We have to be happy with what we have. That's it. Ce n'est rien de miraculeux. Donc, an y'an ka ɲɛnamaya simplifier an yɛrɛ bolo. Ala ka kunnadiya bɛ sɔrɔ ni sira de fɛ. Ala k'a di ne ni aw ma. Ala k'a sɔrɔli baara nɔgɔya an ye. Alijinɛ ka gɛlɛn dɛ, a tɛ sɔrɔ ten dɛ. An dun fana ko k'an tɛ sɛgɛn. O tuma, ala ka sɛgɛn nɔgɔya an ye. An kana sɛgɛn diɲɛ kama. An k'an ka waatiw ta k'a di ala ma. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah. Ne baw, ne balimamuso, ne ka karamɔgɔw. Silamɛmusow bɛɛ lajɛlen aw bɛɛ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ masaba in fo k'a tanu k'a barikada waati bɛɛ lajɛlen na lahala bɛɛ lajɛlen na. Hinɛ masa, yafa masa, setigi masa, masaw daba masa fonisire. Lamɔko ɲuman ni ladonko ɲuman masa. An bɛ sɔli kɛ rasulu ka kisi ni nɛɛma bɛ nabi ɲumanba in ye ale min cili kɛra anw ma hinɛ ye. K'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ ya Rabb. A ka ne ni aw bɛɛ sababa ma kɛta fɔta ani ŋaniyataw bɛɛ lajɛlen na an ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. An ka bi bilasirali kɛnɛ kan, an ka bi hakili jigin kɛnɛ kan, an ka bi ladilikan kɛnɛ kan, an ye babu jumɛn ta? O ye le bonheur. Le bonheur. Le bonheur. Kuma in b'an da. An caman bɛ kuma in fɔ an yɛrɛ ma. An caman b'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ fana ma. Karisa bɛ bonheur la dɛ. Nka bonheur ye mun ye? Bonheur bɛ sɔrɔ cogo di? Mun de ye bonheur ye? Yali ne ɲɛna n bɛ bonheur la ani ne yɛrɛ bɛ cogo min na o ye bonheur yɛrɛ ye wa? N'o fana tɛ ne bɛ se ka bonheur sɔrɔ cogo di? Baro bɛ nin de kan.
ala ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ya rab. Alhamdulillah, bonheur, hakilisigi n'an ko an bɛ mun défini a ka ca nka an bɛ se ka damadɔ min fɔ a la inshallah ni ala ye min nɔgɔya an bɛna an ka baro kɛ k'an base o de kan. Bonheur ye hakilisigi de ye, bonheur ye kunnadiya de ye, bonheur ye hakili lafiya ani dusukun lafiya. Ni hakili lafiyara ka dusukun lafiya, farikolo bɛ lafiya. Ni kun lafiya, nin de ye bonheur ye. Bonheur ye kunnadiya de ye. Ni ala ye maa min kunnadiya a b'i bɛɛ i sen ma. A bɛ bɛn sema d'i ma kɛta bɛɛ lajɛlen na, fɔta bɛɛ lajɛlen na, ŋaniyata bɛɛ lajɛlen na. N'a y'i bɛn sen ma, o de ye kunnadiya ye duniya, o de ye kunnadiya ye akira. Ya rabbi ala ka an bɛɛ sen ma. Ne baw, ne balimamusow, ne ka karamɔgɔw. Bonheur fɔlɔ ye mun ye? Hakilisigi fɔlɔ ye mun ye? Kunnadiya fɔlɔ ye mun ye? Lafiya fɔlɔ ye mun ye? Ni ala hinana aw ni ne na k'o kɛ aw ni ne ye ka sɔrɔ anw m'a ɲini a fɛ, ka sɔrɔ anw m'a deli n'a ye. A sɔnna ka o hɛrɛw la hɛrɛ ko o ŋaniya ne ni aw ye. O tuma an tɛ se ka masa in fo ka s'a dan na, an tɛ se ka masa in tanu ka s'a dan na, an tɛ se ka masa in barika da ka s'a dan na o bonheur in kama n'o ye alhamdulilahi ala kulli hal. Ne ni aw an wolola silamɛya la. Ala sɔnna ka an kɛ silamɛ ye. Ala sɔnna ka an bɔ silamɛw la k'an kɛ silamɛden ye. An ma bange kafiriya la. An ma tuubi ka kɛ silamɛ ye. Alhamdulilahi rabbil alamin. Ala i ni ci. Bonheur fɔlɔ a filɛ nin ye. Bonheur fɔlɔ dugukolo sanfɛ o ye silamɛya de ye. Silamɛya. Mun de bɛ silamɛw bɔ ɲɔgɔn na sisan? Mun de bɛ dɔ ka bonheur dafa ni dɔ ta ye sisan? Kuma bɛ o yɔrɔ de la. N'o tɛ alhamdulilahi silamɛw ka ca. Mais bonheur bɛ silamɛ bɛɛ bolo wa? Est-ce que bɛɛ bɛ villa bonheur la? Est-ce que bɛɛ ɲana ko i ka vie min ye bonheur ye? Est-ce que o yɛrɛ de ye bonheur ye? Est-ce que o ye ala ta ye? Kuma bɛ o yɔrɔ de la. Ni silamɛya bɔra ye ka ala ka hinɛ ka an bange k'an kɛ silamɛ ye, mun tugulen do o la? Ni ala ye limaniya dafalen d'i ma, i b'i diya ni dugukolo sanfɛ mɔgɔ bɛɛ ye. Anw bɛ limaniya min fɔ an da la, limaniya min bɛ anw nɛnkun ka su ni tile. Ne limaniyalen do koyi, awɔ karisa limaniya koyi, o ko tɛ dɛ. Min tɛ fɔ n'a bɛ dusukun na, min bɛ yen n'a bɛ buna adamaden na, n'a bɛ dɔn i ye cogo fɛ. Limaniya min n'a bɛ buna adamaden na tiɲɛ yɛrɛ la, i taama cogo a bɛ dɔn a fɛ. Jɔn limaniyalen, a yɛlɛ cogo a bɛ dɔn a fɛ. Jɔn limaniyalen, a kuma cogo a bɛ dɔn a fɛ. Jɔn limaniyalen, hali a wuli cogo k'a jɔ, a sigi cogo a bɛ dɔn a fɛ. Jɔn limaniyalen, hali ni n'a ɲɛ bɛnna a filɛli cogo fɛ, a bɛ dɔn a fɛ. A bɛ dɔn a ka ɲɛnamaya taabolo bɛɛ lajɛlen na. A bɛ dɔn a balo cogo bɛɛ lajɛlen na. Limaniya tɛ dala kuma ye. Maa min limaniyalen do yɛrɛ, mɔgɔw de b'a ye k'a fɔ. A ma se k'i dayɛlɛ k'a fɔ. N ye kuranɛ bɛɛ durusi, o kɔrɔ tɛ ko n ye jɔn limaniyalen ye. Kuranɛ dɔnbaw de bɛ tiɲɛni kɛla ka fitinɛ kɛ. Kuranɛ dɔnbaw de bɛ musukiya ni filankafoya publicité kɛla bi.
k'a légaliser o tɛ tɔgɔ bɛ na dawula bɛ na mɔgɔw dalen don na limaniya ni ala y'a d'i ma a ye diɲɛ d'i ma a ye kiyama d'i ma yarabi ala ka dala ni limaniya ko kuma in bɔ an na k'a kɛ dusukun na limaniya ye min bɛ ye ala yɛrɛ bɛ min fɛ yarabi ala k'o kɛli nɔgɔya ala k'o sɔrɔli nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen yarabal alamina n'i kɛra silamɛ ye ka limaniya tiɲɛ di i ma a dafalen n'o dafalen sɔrɔla o kɔrɔ ko ala ɲɛ siranya dafalen b'i la limaniya jɔn yɛrɛ bɛ siran ala ɲɛ ni dun siranna ala ɲɛ i bɛ maloya ka ala kota i bɛ maloya b'i minɛ i tɛ kɛ silamɛ ye mɔgɔw ɲɛna ka kɛ mumunu ye mɔgɔw ɲɛna i ni ala cɛ man ɲi e b'a fɔ k'o tɛ keguya ye limaniya jɔn o bɛ siran ala ɲɛ dugu la ani bange la barisabu sara tigi ye ala de ye ne y'i dogo mɔgɔw la ala min bɛ sara e tɛ se k'i dogo la y'a dɔn i ma keguya dɛ i ma dogo yɛrɛ fiyewu o tuma silamɛ limaniya jɔn ani ala ɲɛ siranya jɔn limaniya jɔn dafalen ale dalen don latigɛ ɲuman a n'a juguman na k'a bɛɛ bɔra ala yɔrɔ limaniya jɔ sen ye 6 ye o b'a kɔnɔ an caman b'a fɔ an limaniyalen don an t'a dɔn k'a fɔ jɔsen yɛrɛ bɛ limaniya la limaniya jɔsen 6 o b'a la ka limaniya latigɛ ɲuman ani juguman na o tuma ni limaniyalen don ala la tɔɔrɔ mana e sɔrɔ e t'a fɔ ko u ye n dabali dɛ tɔɔrɔ mana e sɔrɔ e t'a fɔ u ye ɲɛɲini de koyi degun mana e sɔrɔ gɛlɛya mana e sɔrɔ banajugu mana e sɔrɔ i ka nafolo mana tiɲɛ kamanaganw mana caya lajarabiw mana caya e t'a fɔ na nga wuli ka taa ɲɛɲini dɛ ayi ne ti fɛn kɛ mɔgɔ la koyi ne bɛ taa n yɛrɛ de taa ɲɛɲini n bɛ n yɛrɛ de dilan e y'i yɛrɛ da wa ne bɛ t'i yɛrɛ dilan e b'i yɛrɛ bolo wa ne bɛ t'i yɛrɛ dilan yala e b'i to yɔrɔ la wa subhanallah ala k'an kwanda a kɛbaa bɛɛ lajɛlen limaniya jɔn o b'a dɔn ka ban k'a fɔ ko ala y'a fɔ ko n'i ko ale ala dɔrɔn ko i bɛ don école de la o kilasi a bɛ daminɛ maternelle la fo doctorat ale bɛ lajarabi de da i kan k'a bɛ ɲɛnamaya kɔnɔna na wa plus ala b'i fɛ plus a b'i ka lajarabi bonya n'i ye nin tɛmɛ ni limaniya ni ala ɲɛ siranya ye o y'i ka kilasi yɛlɛlen ye o y'i ka niveau yɛlɛlen ye i bɛ passer ka bɔ o kilasi la i bɛ taa classe supérieure la ainsi de suite nka silamɛw ko fɛn fɛn mana kɛ bi k'o tɛ gansan ye ko ji kun jala ti kun gansan tɛ masa dun kumana ka ban o tuma limaniyajɔ ye mɔgɔ lafiyalen de ye maa lafiyalen de don ale t'a da jinɛ kun jinɛ ye ala ka danfɛn de ye se tɛ jinɛ ye ka tɛmɛ ala kan ale t'a da kɔmɔ kun a t'a da wɔkulɔ kun a t'a da soma kun a t'a da mori kun barisabu olu ye ala ka danfɛn de ye u bɛ ala de bolo u bɛ segin ala de fana ma u sɔn'u banta la se tɛ se ka k'u ye ka tɛmɛ ala kan u tɛ se ka kodɔn ka tɛmɛ ala kan u tɛ se ka keguya ka tɛmɛ ala kan ko dogolen dɔnbaga ala kelen pe de don o tuma bi yɛrɛ n'i y'an ka problèmew ta ka ni u bɛ n kɔ u tɛ n fɛ ɲɛngoya b'u la u bɛ keleya n na u bɛ k'an mago sa u bɛ k'an dabali u bɛ k'an ɲɛɲini u bɛ k'an siri n'i y'o bɔ a la ko problème wɛrɛ bɛ yen tuguni nin de kɛlen bɛ filankafow ka marché ye bi ala ka n'u kanda yarabi ala ka n'u kanda yarabi ala ka n'u kanda o tuma la limaniya de ye hakili sigi ye o de ye lafiya ye e ni maa si juguya tɛ si e ni maa si juguya tɛ wuli e ni maa si ka ko tɛ si kɔnɔ e ni maa si ka ko tɛ wuli kɔnɔ
ni ala ye min yira e la don min na alhamdulilahi rabbil alamin i bɛ nisɔndiya n'a ye k'a lafo k'a tanu k'a barika da k'a bila i kunna k'a fɔ ala ma miliyɔn bɛ yen ne ta ka fisa n'olu ta ye n'i ye ne ta in ta k'a d'olu ma a bɛ k'olu ɲɛna k'u ye diɲɛ sɔrɔ o tuma ala alhamdulilahi bunadamadennin bi camancɛ de la kuma bɛɛ n ta tɛ n tere ye a diyara e de ye e de sɔnna a kɛra e sago e dun wa a diyara n yɛrɛ ye a bɛnna n yɛrɛ ma maa min b'i diya ni diɲɛ bɛɛ o ye nin de ye ni moriko bɔra i ka vi la wallahi i lafiyara duniya don o don dɔ de bɛ ta k'a f'i ɲɛna ni finman ma f'i ye jɛman bɛ f'i ye ni belebeleba ma f'i ye jalamanin bɛ f'i ye ni jamjam ma f'i ye surumanin bɛ f'i ye ni cɛ tɛ muso yɛrɛ don danfɛn yɛrɛ bɛɛ tɛ nin kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ cogo di k'o ti bɛn e kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ ma o ti bɛn e sigiɲɔgɔn dɔ ma o tɛ bɛn e balima dɔ ma o tɛ bɛn e baarakɛ ɲɔgɔn dɔ ma an ka sabali an ka sabali an ka sabali ni ala ye limaniya dafalen d'i ma ka ala ɲɛsiranya dafalen d'i ma o de ye lafiya ye o de ye hakilisigi ye o de ye basigi ye o de ye bonheur ye o ye étape fɔlɔ-fɔlɔ ye min bɛ bɔ an daba masa yɛrɛ bɛ jɔni kanu ka hɛrɛ min k'a ye n'a b'a fɛ k'i kunna diya a fɔlɔ-fɔlɔ ye k'i bange k'i kɛ silamɛ ye filanan ye ka limaniya dafalen d'i ma an y'a fɔ n'o sɔrɔla ala ɲɛsiranya o kɔrɔ ko o bɛ yen limaniya tiɲɛma de ko don dɛ n bɛ segin a kan dala limaniya kuma ko tɛ ni ala ye nin bɛɛ d'i ma e tɛ i ta da mɔgɔ kun e tɛ terikɛ mɔgɔ la a bɛɛ bɛ kɛ e fɛ ala a bɛɛ bɛ kɛ e la ala kama a bɛɛ bɛ fɔ e ma ala kama wa a bɛɛ bɛ kun e fɛ ala subhanahu wa ta'ala kama barisabu e b'a dɔn k'a fɔ latigɛ ɲuman n'a juguman a bɛɛ bɔra masa in de la barisabu e b'a dɔn k'a fɔ ko foyi tɛ se ka foyi kɛ foyi ye ni ala ma sɔn barisabu e b'a dɔn k'a fɔ ko se t'i jɔn ye ko dabali yɛrɛ fana t'i jɔn ye ko setigi ye ala subhanahu wa ta'ala kelen ani ala kelen pewu de ye hakilisigi fɔlɔ-fɔlɔ filɛ ninkun lafiya fɔlɔ-fɔlɔ filɛ dusukun lafiya fɔlɔ-fɔlɔ filɛ ɲanamaya lafiya fɔlɔ-fɔlɔ filɛ kiyama yɛrɛ lafiya bi sɔrɔ n'i balola nin de kan wa nin de ye kunnadiya ye ala k'an kunnadiya ala k'an n'aw kunnadiya ya rab ala k'an n'aw kunnadiya kunnangoya tɛ kunnadiya min kɔfɛ ya rabbal alamin ne baw ne balimamusow ni ala ka ladiyali ye fɔlɔ ni ala ka kado ye ni ala ka sɔnni ba ye a ka jɔn ma wa caman na i bɛ taa sɔrɔ nafolotigiw tɛ ni ala ye ni kɛ jɔn min ye mɛ a ye maa don min suturalen don inshallah an bɛna don bonheur étape filanan kɔnɔna na jɔnni yɛrɛ i yɛrɛ kan ka min kɛ i yɛrɛ bakun ye